हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी को आज वीडियो रे आमे ओडिया भाषार ओडिया शिलालेख डिस्कसन करिया। यहाँ पूर्वर आमे बहुत गुड़े सिलेबस कवर करिछि। यही चैनल रे जो वीडियो गुड़िक पड़ुछि से वीडियो गुड़िक +3 पीजी यूजीसी नीट एंड अदर एग्जामिनेशन पाई वीडियो गुड़िक प्रस्तुत। आशा करुच्ची भिडियोटी आप बहुत हेल्पफुल रहिबो। या पूर्व आम बहुत गुड़े सिलेबस कवर करिछि। जो मैंने वीडियो देखी ना डिस्क्रिप्शन में लिंक देते आप देखिपारे। चलो के वीडियो स्टार्ट करवा। ओडिया भाषार ओडिया शिलालेख। ओडिया शिलालेख 1 नंबर क्वेश्चन, ख्रीष्टीय 6ठ शताब्दी बेलू प्राचीन ओडिया भाषार निदर्शन केउथुरु देखा मिले। उत्तर, ख्रीष्टीय 6ठ शताब्दी बेलू प्राचीन ओडिया भाषार निदर्शन अभिलेख मानकरे देखा मिले। 2 नंबर क्वेश्चन, 6ठ शताब्दी एकादश शताब्दी मध्य केउ अभिलेखर प्राचीन ओडिया भाषार निदर्शन मिले। उत्तर होउछि 6ठ शताब्दी एकादश शताब्दी मध्य थिबा निम्न अभिलेख गुड़िक प्राचीन ओडिया भाषार निदर्शन मिली थाए। सेगुड़िक हेउछि 1 धर्मराजांक सुमंडल अभिलेख ख्रीष्टीय 569। 2 माधव वर्मांक निबिना ताम्रशासन ख्रीष्टीय 619। 3 अनंत देव वर्मांक मंजूषा ताम्रशासन 10म शताब्दी। 4 गंडीवेढ़ बौद्ध अभिलेख 10ମ ରୁ एकादश शताब्दी। 5 द्वितीय वज्रहस्त देवंक उरुजाम शिलालेख ख्रीष्टीय 1051। 3 नंबर क्वेश्चन, क्यों शिलालेख रे ओडिया और तेलुगु शब्द मिसी रही जना जाए। उत्तर होउछि द्वितीय वज्रहस्त देवंक उरुजाम शिलालेख रे ओडिया और तेलुगु शब्द मिसी रही जना जाए। 4 नंबर क्वेश्चन, द्वैभाषिक शिलालेख कହାର, यह क्यों शताब्दीर। उत्तर होउछि द्वैभाषिक शिलालेख द्वितीय नरसिंहदेवंकर, यह त्रयोदश शताब्दीर। 5 नंबर क्वेश्चन, क्यों शताब्दी बेलू ओडिया भाषा अपेक्षाकृत मार्जित रूप से शिलालेख मानकर खोदित होइथिबार लक्ष्य करा जाए। उत्तर होउछि ख्रीष्टीय 5म शताब्दी बेलू ओडिया भाषा अपेक्षाकृत मार्जित रूप से शिलालेख मानकर खोदित होइथिबार लक्ष्य करा जाए। 6 नंबर क्वेश्चन, ओडिया भाषार निदर्शन थिबा त्रिमाली मठ ताम्रशासन केउं ख्रीष्टाब्दर। उत्तर होउछि ओडिया भाषार निदर्शन थिबा त्रिमाली मठ ताम्रशासन 1384 ख्रीष्टाब्दर। 7 नंबर क्वेश्चन, ओडिया भाषार निदर्शन थिबा चतुर्थ नरसिंह देवंक पुरी शंकरानंद मठर ताम्रफलक केउं शताब्दीर। उत्तर होउछि ओडिया भाषार निदर्शन थिबा चतुर्थ नरसिंह देवंक पुरी शंकरानंद मठर ताम्रशासन 1395 ख्रीष्टाब्दर। 8 नंबर क्वेश्चन, 1394 ख्रीष्टाब्दर केउं स्तंभालेखरे ओडिया भाषार निदर्शन मिले। उत्तर होउछि 1394 ख्रीष्टाब्दर चतुर्थ नरसिंह देवंकर जाजपुर सिद्धेश्वर मंदिरस्थ स्तंभाभिलेखरे ओडिया भाषा निदर्शन मिले। 9 नंबर क्वेश्चन, श्रीमंदिर जय विजय द्वार थिबा केउं शिलालेखरू ओडिया भाषा क्रम विकास लक्ष्य करा जाए। उत्तर श्रीमंदिर जय विजय द्वार थिबा श्री गीतगोविंद पाठ संबंधी शिलालेखरू ओडिया भाषार क्रम विकास लक्ष्य करा जाए। 10 नंबर क्वेश्चन, जय विजय द्वार थिबा श्री गीतगोविंद पाठ संबंधी शिलालेख केउं राजांक समय लिखा जाइथिला। जय विजय द्वार थिबा श्री गीतागोविंद पाठ संबंधी
ଶିଳାଲେଖ ଗଜପତି ରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ବଂଶର ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ବହୁ ଅଭିଲେଖ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜତ୍ୱଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ବହୁ ଅଭିଲେଖ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିଳାଲେଖରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦର ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିଳାଲେଖରେ ବହୁ ମୋଗଲ ବା ଜାବନିକ ଶବ୍ଦର ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱୈଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖରେ ଥିବା ପାଠ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ଦ୍ୱିତୀୟ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱୈଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1249 ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାଚୀନତମ ଶିଳାଲେଖ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଯଥାର୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ମିଳିଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଇତିହାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଶିଳାଲେଖଟି ଅତୀବ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏହାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାମିଲ ଲିପି ବ୍ୟବହୃତ। ଶିଳାଲେଖର ପାଠଟି ହେଉଛି 1 ସ୍ୱସ୍ତିଶ୍ରୀ ବୀରନର ନାରସିଂହ ଦେବ, 2 ସ ପ୍ରବୋଧମାନ ବିଚାରଜେ ସ, 3 ମୃତ 22 ଶ୍ରାହି କାର୍ତ୍ତିକ କ୍ରିଷ୍ଟ 7 ରବିବାର, 4 ରେ ଶ୍ରୀ କୀର୍ତ୍ତିବାସ କ୍ଷେତ୍ର ସାଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବଡ଼ ନାରସିଂହ ଦେବଙ୍କ କରଆ ଓ ସ କାମାର୍ଥେ ପୁଦ୍ୟକେ ବାଘମରା ବାରବାଟୀ ଭୂମି ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ରାଭିକ୍ଷା ଦେବାଭୂମି ସମ୍ବନ୍ଧେ ପତରାଜ ମହାମୁନି ଦୁର୍ଗାଭଟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବଧା କଲା ଇତ୍ୟାଦି। 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱୈଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖରେ କେଉଁ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ମିଳେ? ଡକ୍ଟର ସୁନୀତ କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀ ଏହି ଦ୍ୱୈଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖର ଭାବକୁ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଭାଷା ବୋଲି ପଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ କଇ କେ ରଇ ଓଡ଼ିଆରେ ରେ ହୋଇଛି। ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆରେ କିପରି ରୂପ ନେଉଥିଲା ତାହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏହି ଶିଳାଲେଖରୁ ମିଳେ। ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବାଘମରା, ବାରବାଟୀ, ବନ୍ଧାକଲା, ମାନି, ଦଉଡ଼ି, ଧାନ, ସୁନା, ଅସି, ହୋଇଲା, ପାଣି, ହୋଇ ଇତ୍ୟାଦି। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୁରୀ ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମଠର ତାମ୍ର ଫଳକରେ କେଉଁ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୁରୀ ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମଠର ତାମ୍ର ଫଳକ 1395-96 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ଯଥା ବଛା, ନବର, ବୁଢ଼ା, ଲେଙ୍କା, ଭିତର ଆଉ ସେନାପତି, ମୁଦଲେ, 8 ସାଇସ, ଗ୍ରାମ ବିଶେଷର ନାମ, ଘରେ, ରିଡ଼ସୋ, ଗ୍ରାମ ବିଶେଷ, 2 କରି, 100 ଦେବା, ଶ୍ରାହି, ଉତ୍ତାରୁ, ବିଜେ, ଆସିବା, ଥାଉ, ଦ୍ୱାର, ଆଗେ, ବୋଇଲା, ଦେଉଳି ଇତ୍ୟାଦି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହାର ବାକି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।